अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरों की कहकशां के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं आपको रन डाउन बताऊं और फिर उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। आज मैंने आपके साथ बात करनी है आदिल बाजा साहब जो हैं उनका एक और ऑडियो लीक हुआ है, और ये वाला जो ऑडियो लीक हुआ है ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें तो प्रॉपर कोई, जिसे कहते हैं ना, कि ज़रा बराबर भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो क्या ऑडियो है वो तो मैंने आज आपको सुनवानी है। साथ ही मैंने आपको बताना है कि खान साहब की सालगिरह का दिन है जनाब। वो क्या गाना था ना, सालगिरह का दिन आया है। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न जो है वो मनाया गया है, और लाहौर में मनाया गया है। वहाँ पे अवाम का समंदर पहुँच गया। वो समंदर भी आज आपको दिखाऊंगी, उसकी सेलिब्रेशन भी आज आपको दिखाऊंगी वीडियो की सूरत में। और आज मैंने आपको बताना है कि नसीम शाह को जो चोट लगी है वो जो है उसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है हुकूमत और फौज पे। ये मामला क्या है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, और इस खबर की जो हकीकत है वो क्या है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जनाब खान साहब और ख़ासतौर पे पीटीआई के जो हजरात थे वो ये कहते थे कि साइफर का जो केस है वो ओपनली क्यों नहीं सुना जाता। इसका मतलब है जी ये बदनीयती पे मुश्तमिल है। तो मैं आपको बता दूं कि अब फाइनली ये फैसला हो चुका है, और क्या फैसला हुआ है वो भी आज आपके सामने रखूंगी। और उलमा कराम ने खान साहब के लिए एक फतवा दे दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और अफगानियों के मामले में जो है वो बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको डेडलाइन दे दी गई है कि अब आप लोगों ने हर सूरत जो है वो पाकिस्तान से निकल जाना है। और उसके लिए उनको 30 अक्टूबर तक की फाइनल डेट मिली है। 1 नवंबर से कोई भी अफगानी अगर पाकिस्तान में रहता है, और अगर कोई भी अफगानी जो है उसकी कोई जायदाद है, तो उसको नीलाम करने के लिए टाइम दिया गया है कि अपनी जायदादें बेचिए, अपने पैसे पकड़िए और यहाँ से चले जाइए। और उसके ऊपर जो है अफगानी हुकूमत क्या कह रही है वो भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अवाम का जम्मे गफीर जनाब लिबर्टी चौक पे पहुंचा। और लिबर्टी चौक पे जब पहुंचा तो पता चला कि वो जम्मे गफीर जो है वो आपस में एक दूसरे को ढूंढता रहा। यकीन कीजिए कि वहां पे सिवाय एक खातून और उनके एक बच्चे के कोई दूसरा शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। हालांकि पुरअमन जो है तरीके से लोग इकट्ठे हो सकते थे, खान साहब की सालगिरह मनाई जा सकती थी, वहां पे केक काटा जा सकता था। वो कौन सा कोई एहतजाज था जिसपे आगो किसी ने पकड़ के ले जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि खान साहब जो कहा करते थे, उनका जो गुरूर था कि 98% आवाम जो है वो उनके साथ हैं, वहाँ पर एक खातून के अलावा वहाँ पर कोई वहाँ पर नहीं आया। और कुछ पटाखे वो खातून अपने साथ लाई थी, कुछ फुलझड़ियाँ अपने साथ लाई थी, कुछ अनार अपने साथ लाई थी जो वहाँ पर उन्होंने फोड़े। और साथ साथ आपको वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। और वहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक शख्स गाना गा रहा था, तो दिखाया गया कि शायद ये खान साहब का फ़ैन है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप लिबर्टी जाएं तो आपको वहाँ पर गाना गाने के लिए लोग भी मिल जाते हैं, वहाँ पे मांगने वाले भी मिल जाते हैं, चीज़ें बेचने वाले भी मिल जाते हैं। गाना गाने वाले खासतौर पर आपको परफॉर्म करके बताते हैं तो आपने उनको पैसे देने होते हैं। ये आजकल तमाम पार्क्स में, होटल्स में भी हो रहा है। तो अफसोस की बात कि ये खान साहब का गरूर है जिसका अंजाम ये निकला है। और माजी में भी खान साहब जो हैं वो अपनी सालगिरह जब जब मनाते रहे हैं, तो यकीन करें कि वर्कर्स बेचारे इतने प्यार से केक लेकर आते थे और वो केक काट के अपनी प्लेट में डाल के खुद ही खा लेते थे। ना वो किसी को इजाज़त देते थे कि केक जो उठा के मेरे मुंह में डालो, ना मैं किसी और के मुंह में डालता हूँ। बहरहाल जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है जी बाहर बैठे हुए भगोड़े आदिल बाजा के हवाले से। और ये जो बाजा साहब हैं, ये आपको बहुत अरसे से हम बता रहे थे कि ये मुल्क दुश्मनों के लिए काम करते हैं, रॉ के लिए काम करते हैं, इसराइल के लिए काम करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, उनके पेड़ हैं। लेकिन ओवरसीज जो बेचारे यूथियाँ हैं उनको पागल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो बेचारे सादा अफराद जो बाहर बैठे हुए हैं वो इस शख्स की बातों में आए, उन्होंने इसको चंदे भी जमा करवाए। और फिर आपको मैं सुनवाना चाहती हूँ दोबारा से इसका ऑडियो नंबर 1 जो पहले लीक हुआ था, और फिर इसका सुनिए ऑडियो नंबर 2। मगर इससे पहले कि मैं वो ऑडियो आपके सामने प्ले करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो दूसरा शख्स है जिसके साथ इसकी ऑडियो लीक हुई है, इसका नाम है जी रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के साथ ये खुफिया ऑडियो कॉल जो लीक हुई है, इसमें ये शख्स जो है ये बैठकर कह रहा है कि साजिश के लिए बरतानिया में मौजूद रा के जो कारिंदे हैं उनका नंबर मांग रहा है, और वो उसको नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उससे बात करो और सारा मलबा जो है वो आईएसआई के ऊपर डाल दो। तो ये जरा दोनों ऑडियोज आप सुनिए और उसके बाद फैसला करना है आपने अपने जमीर के मुताबिक। हेलो अजित, हाउ आर यू? I'm good. कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ ब्रो. द प्रॉब्लम इज दैट they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue जी रोहित
नहीं, को मेरे यहाँ आना खिलाफ वो पड़ेगा केस तो पिछले और साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं नहीं, बार लेकिन बार। मेरे ऊपर तो इसको ये समन अभी भेज के बोंगियां अरेस्ट करा लूंगा मारते हैं, ये इसको। खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी अच्छा ऑफ बताओ। कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के अच्छा तो अच्छा, एक चीज जी आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर सॉरी आपके पास है? लॉर्ड, नहीं लॉर्ड नहीं रेमी मेरे पास रेंजर, नहीं। मैं नंबर देता ठीक हूँ है आपको, ठीक है ठीक है, नंबर ठीक है देता हूँ, आराम से उनसे ठीक है। बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई हम्म, आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो हम्म, बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म। जी तो जनाब, आपने सुना कि किस किस तरह की पौध, किस किस तरह की नस्ल तैयार की है खान साहब ने। और नस्ल से मुझे याद आया कि मुझे वो धरना और वो जलसा याद आ रहा है जिसमें एक लड़की जो है उससे जब एंकर पर्सन ने पूछा कि आप PTI को सपोर्ट करती हैं, आपकी वालदा क्या चाहती हैं, तो उसने कहा कि मेरी वालदा जो हैं वो खान साहब से शादी करना चाहती हैं। तो उस एंकर ने पूछा कि आपके वालिद को कोई इतराज़ नहीं होगा? उसने कहा नहीं, मुझे 2 अब्बुओं के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। नहीं यकीन आता, खुद ही देख लीजिए। और भी आपको बताने के लिए यहाँ पर एक और चीज है, जरा बात कर लेते हैं। खातून बैठी में, लेकिन उससे पहले मैं उनकी बेटी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की पिक्चर क्यों लेकर आई है? इमरान खान की पिक्चर मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज पे गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनकी क्रिकेट टाइम से। आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, जी तो जनाब सुना, वो कहते हैं ना कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। और यही जो शर फैलाया ये खान साहब ने फैलाया, किस तरह से। मैं खान साहब का आपको वो वीडियो भी सुनवाती हूँ जिसमें उन्होंने खुद ये कन्फेशन किया कि जब उन्होंने शौकत खानम शुरू किया था तो उनको 70 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, और 70 करोड़ में से नवाज शरीफ ने उनको जो है वो 50 करोड़ उस ज़माने में दिए थे। ये 90s की बात है। और 1987 में खान साहब ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन दी थी इनको कि मेरे पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, मुझे घर दें। नहीं यकीन आता, ये दोनों वीडियोस देखिए। मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे लाहौर पंजाब के, मेरे मुंह से निकल गए लाहौर के, पंजाब के। 50 करोड़ भी दिया, और ये 1989 की बात करो, 50 करोड़ बहुत पैसा। 1987 में आपने एक एप्लीकेशन दी CM पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब, जो जमाने में आपके बड़े दोस्त थे, कि डियर सर काइंडली अलॉट मी अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन लाहौर, आई हैव नो हाउस एंड आई विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस ऑन दैट प्लॉट। सर जी, ये तो शेयर किया गया मीडिया के साथ। मैं आपको मीडिया के सामने बताने लगा हूँ, और ये फैक्चुअल एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरे पास तो घर नहीं था। अच्छा, आप एप्लीकेशन से डिनाई नहीं कर रहे? लेकिन तो जमान टाउन में घर नहीं था आपका? PTI एक मुल्क दुश्मन जमात नहीं है, बल्कि वो रियासत की बदतरीन दुश्मन जमात है। और इसका मैं आपको एक और सबूत देने जा रही हूँ जनाब। सबूत ये है कि नसीम शाह जो क्रिकेटर हैं, उनको एक इंजरी आई और उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ, उसके ऊपर भी सियासत की गई। और वो सियासत कैसे की गई? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये शाहीन सहबाई नाम के एक सस्ते सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में इन्होंने लिखा कि कालक और लानत, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, लिखते हैं कालक और लानत, और आगे लिखते हैं जिस मुल्क दुश्मन शख्स या इदारे ने एक 20 साला नौजवान नसीम शाह को सिर्फ इसलिए वर्ल्ड कप की टीम से बाहर निकाला कि उसने इमरान खान की तस्वीर के साथ सेल्फी ली, इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। नसीम तो अभी बच्चा है और कई वर्ल्ड कप खेल लेगा, मगर जिस नामुराद ने इसको टीम से बाहर निकाला और अपनी शक्ल पर लगी कालक कभी नहीं धो सकेगा। शायद नसीम पाकिस्तान की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा डालता, मगर उसे निकाल कर अपने मुल्क पर जुल्म किया गया। लानत हो 100 बार, कैसे बेगैरत घुस गए हैं। ये वर्डिंग बोली है जनाब जी शाहीन सहबाई ने। ये बुढ़ा खूसट आदमी जो है ना, ये आदिल बाजा के साथ बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग करता था और कहता था कि इन तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले करने हैं, बाकायदा तौर पे इनको सिखाता था ये शख्स। अब आप हैरत की बात ये देखिए कि ये जो शाहीन सहबाई है, इसने इंजरी के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की है, और इमरान खान से जो सियासी वाबस्तगी है इस शख्सियत की, यानी कि नसीम शाह की, उसको वर्ल्ड कप के साथ इसने जोड़ दिया है। और अफसोस की बात यह है कि नसीम शाह का तो अपना क्लिप भी आ गया है, उनकी तस्वीर भी आ गई है जो इन दावों की नफ़ी करती है। और वो वीडियो बयान भी सुन लीजिए जो नसीम शाह का आया है। नसीम, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कामयाब ऑपरेशन रहा, और डॉक्टर जो है इस आपके ऑपरेशन से काफ़ी मुतमिन है और काफ़ी खुश है माशाल्लाह। आप कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो बेहतर है, और सबसे दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखे, और
اور سب بہت میسیجز کر رہے تھے فین سب، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ سرجری کے بعد میں سب کو میسیج دے دوں گا. اینڈ تھینک یو سو مچ. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیم کو سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور یہ ٹیم آپ کو خوشیاں دیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ان کا پروپیگنڈا کس حد تک خطرناک ہے، اور اس دجالیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ علماء کرام بھی اب سامنے آ رہے ہیں. جناب علامہ ارشاد الحق صاحب ہیں، ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے، یہ قادیانیت کی حکومت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آج تک آپ کو ہزاروں لاکھوں ثبوت دکھا چکی ہوں، سنوا چکی ہوں، بتا چکی ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے تو وہ پھر اس کا ضمیر اور اس کی مرضی. لیکن سنیے کہ علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہ اللہ کا شکر کرو کہ عمران کی حکومت چلی گئی. یہ عمران کی پشت پناہی کرنے والے قادیانی ہیں. یہ امریکہ برطانیہ جاتا تھا تو اس کی میزبانی کرنے والے قادیانی تھے. آج دوبارہ لانے کی سازشیں قادیانی کر رہے ہیں، ساتھ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے. ہوشیار رہے اور آپ کو بات آنی چاہیے، یاد آنی چاہیے. جی تو جناب، ایک طرف ہمارے ملک کے اندر یوتھی جو ہیں وہ اپنا گند پھیلا رہے ہیں اور گندگی کو کس حد تک وہ لے گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانی ہیں وہ بھارت کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. جس طرح سے افغانستان سے ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے، جس طرح سے چترال کے اندر ان کی فائرنگ دیکھی گئی ہے، اور ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت بھی انہوں نے افغانی سرحد سے جو ہے وہ فائرنگ کر کے 2 پاکستانی معصوم لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. اور اب جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے 30 اکتوبر یعنی 30 اکتوبر تک کا تمام افغانیوں کو ٹائم دے دیا ہے کہ اگر کسی نے یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے اور یہاں پہ کوئی جائیداد خریدی ہے تو اس کو بیچیں، پیسہ لیں اور یہاں سے چلے جائیں. یہ بھی ان کی ایک شرافت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی باہر نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جائیداد بیچ سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سے چلے جائیے. اب یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے چمن کے بارڈر کے اوپر اب دوبارہ سے حملہ کیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، جس میں 2 پاکستانی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور یہ چمن باب دوستی پہ آمد و رفت معطل کروا کے اس کو اب بند کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریئیکشن انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے جو 10 خطرناک خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا تھا کل کے دن میں، اور اس وجہ سے آج انہوں نے یہ حرکت کی ہے. بہرحال بڑی ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی مخالفت بھی کر رہی ہیں. اور مخالفت وہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سستے ترین مزدور ہوتے ہیں، کم پیسوں میں کام کر دیتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں غلط کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کے بارودی مواد اور منشیات کو بھی ادھر سے ادھر کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو گند ڈالا گیا تھا اس گند کو صاف کر دیا جائے. اور اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جناب یہ ہے کہ جیسا کہ اگر آپ نے میرا صبح کا ویڈیو نہیں دیکھا تو سمجھا آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس ویڈیو میں عثمان ڈار نے جو انکشافات کیے ہیں خان صاحب کو لے کر اور پارٹی کے دوسرے لوگوں کو لے کر، اس کی گواہی میں اب ایک اور شخصیت سامنے آئے ہیں، اور وہ ہیں جی مولوی محمود صاحب. اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی بھی جو ہیں وہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے اور میں اس وقت وہاں پر موجود تھا. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. مراد دیکھیں مراد سعید تھے اور ہمارے جو اعظم سواتی صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ تھے جو کہ اس مائنڈ سیٹ کو تھے. اور کون؟ ہم کو تو فوج کے خاتون کا نام یاد آ گیا ہو شاید ابھی. نہیں بھیا، خاتون کا نام ہی یاد نہیں آ رہا مجھے. جیسے اچھا میں آپ کو بتا دوں، شیرین مزاری بھی اس میں جو ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر وہ بھی جو ہے ہمیشہ فوج کے نیگیٹو تھی. اور پریزیڈنٹ کے شیرین مزاری بھی فوج کے نیگیٹو تھی. چلائیے پروفیسر صاحب، خبر چلائیے اس کی. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں بھی میں بیٹھا تھا. اور اب چلتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف. اور آخری خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کے اوپر چلانے والے یوتھیے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو سزا دلوا دیں گے، ان کیمرہ سیشن کریں گے، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. تو اس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان کی جو درخواست ضمانت ان کیمرہ کرنے کی استدعا کے خلاف جو استدعا ہے اس کو منظور کرتے ہوئے
کھلی سماعت عدالت میں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے FIA کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حساس معلومات کی نشاندہی پر سماعت کو ان کیمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سائفر کیس میں PTI کی درخواست کی ضمانت پہ کھلی سماعت ہے، وہ جو سماعت ہے وہ کھلی عدالت میں ہوگی، یعنی کہ جو بہت خفیہ کوڈنگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ ان کیمرہ کر سکتے ہیں، لیکن باقی تمام سماعت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اور 2 روز قبل آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ان کیمرہ سماعت کرنے کی جو استدعا ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور وہ فیصلہ فائنلی جو کیا آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ یہ جو تمام خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، خاص طور پہ عادل باجا کی جو 2 آڈیوز لیک ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی کیا آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ ان آڈیوز کو سننے کے بعد کیا آپ کی رائے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں، اور یہ کہ خان صاحب کی برتھ ڈے کے اوپر جو جمع غفیر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور نسیم شاہ کی چوٹ کے اوپر جو انہوں نے سیاست کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، افغانیوں کے پاکستان سے جانے کے لیے جو ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، علماء کرام کے جو فتوے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور سائفر کی جو کھلے عام جو ہے وہ اب سماعت ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔